المسلم أيها الإخوة يكون مسلما عندما يكون جزءا من هذا الاسم الإسلامي الكبير من هذه الأمة ليبصر علينا كيف المسلمون وقفوا على جبل عرفات الأبيض والأسود العربي والأعجمي. তাহলে তুমি কি আগাই না আমার ঘুরতে ঘুরতে তুমি আমার তাল মিলিয়ে দিতে পারবো না আমার বোন দেখে যাবো তাহলে আমি যাই না তুমি বাসে যাও এই বাকিটা দেখা হবে দাদা dove Allah subhanahu wa ta'ala ha ricordato preghi al tuo Signore e avendo finito la tua preghiera di andare a fare il sacrificio del il sacrificio, cari fratelli, la sunna del profeta Ibrahim alayhi salam, di lui ha avuto come fede la fede dell'Islam. Noi sappiamo questa strada, la strada della fede immorale, la fede nella sunna del Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sacrificare animali, cari fratelli, vuol dire imparare il sacrificio, vuol dire imparare la sottomissione alla volontà di Allah subhanahu wa ta'ala. E la raccomandazione del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la preghiera del Hajj.